أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصة سون بارتي بري على دزاير ويب تيفي. ضيفنا اليوم هو السيد صهيب بن الشيخ الحسين، مفتي مسجد مرسيليا السابق والباحث والأستاذ الاجتماعي. سيد صهيب، أهلا بك على دزاير ويب تيفي. أهلا وسهلا، مرحبا. يساعدني في إدارة هذا النقاش الزملاء سعيدة بعيط من وقت الجزائر، مالك بن حسين من دزاير ويب تيفي، ونوريا بوريحان من لطون دالجيري. سيد صهيب، نبدأ من الجديد وهو ترشحك للانتخابات التشريعية في الجزائر. كنت في السابق حاولت الترشح في الانتخابات الرئاسية في فرنسا، والآن لماذا تريدون الترشح أو لماذا تريد الترشح للانتخابات التشريعية هنا في الجزائر؟ ترشحي في السابق في فرنسا في 2007 كان ترشح شاعري أو فلسفي. أنا لا أستطيع تسيير وكالة مهما صغر حجمها مسيرا. أنا مفكر. C'était, je le dis en français, c'est plus précis. C'était une candidature poétique et non politique. Une candidature philosophique. واليوم ترشح للبرلمان. Pourquoi d'abord? Parce que je voudrais montrer aux jeunes arabes, algériens et musulmans, citoyens français, que c'est possible, malgré ses origines, de convoiter ou d'avoir l'ambition d'atteindre la plus haute magistrature de ce pays. ده لم يكن ترشح جدي يعني. لا جدي، ولكن تربوي فلسفي اللي ممكن أن يخوض مع الخائضين وأن يطمح إلى ذلك. لكن ما وصلتش للنهاية. لا، ما نوصلش. المهم أنني نخوض في البداية. أما الآن ترشح جدي من غير طبعا كبقية الترشح، من غير أننا نضمن النتيجة. المهم أن يشارك الإنسان في العمل السياسي لبلده. العمل السياسي في الجزائر أصبح ينظر إليه بعين الريبة. ففي هذا الزمن الحساس أنا جيت رغم هذه الريبة التي تحوط أو تحوم حول الذي يريد. تقدر تغير هذا الريبة وهذا الشك؟ طبعا بالسياسة. السياسة هو. لكن هل تعرف أن الجزائريين مثلا كرهوا العمل السياسي، كرهوا الأحزاب، كرهوا الانتخابات، لا يؤمنون بشيء، لا يصدقون بشيء. السيد صهيب وش يقدر يقدم لهذا الشباب ولا هذا الناس بصفة عامة اللي رافضين الانتخابات؟ أحاول أن آتي. لست في حاجة إلى منصب في الجزائر، لكن آتي بكل صدق، بكل عفوية، بنظرة جديدة، بنظرة ربما مثالية حالمة. لابد من المثل ولابد من الحلم إذا أردنا أن نغير الأشياء. الحلم الذي يصنع التاريخ، ليس تسيير الواقع، ولكن الحلم لتغييره هو الذي يبني التاريخ. فأنا أتيت بهذه الطريقة. لابد أن أحاول أمنع نفسي أن أنتقد، أن أخوض مع الخائضين، وأن أدلي بدلوي في التجريح والتشهير إذا لم أحاول، إذا لم أتفقد بنفسي لماذا البرلمان معطل. ما أصبح زائدة دودية، بانديس غريبة بالعربية يعني. أصبح زائدة دودية للبرلمان، للحكومة عفوا. لماذا من يريد أن يهين نفسه يذهب إلى البلدية؟ لماذا الإدارة يعني المصالح العمومية لتسهيل أعمال المواطن أصبحت تدفعنا دفعا للبحث عن معارف، عن رشوة، لقضاء حوائجنا اليومية العادية الشرعية. لماذا أريد أن أتفقد هذا بنفسي؟ نفترض أنك دخلت البرلمان ووجدت أن البرلمان بقي معطل ولم يقدم شيء، ومجرد غرفة تسجيل مثل ما كان يقال كومين بوات بوستال باللغة الفرنسية، ماذا ستفعل؟ يا كاين علاش ماذا سأفعل؟ أولا أمنع نفسي أنني أنتخب قانون من غير العودة إلى من رشحني، أي الجزائريين والجزائريات. من رشحني، من انتخبك مش من رشحك. ترشح نفسك. عفوا من لأننا نعرب بالفرنسية في فرنسا، فعفوا. ثانيا أنني أمنع نفسي أنني إذا ما لقيت حتى شيء في يدي تبقى الإنسان يقولها.
أقولها بكل صراحة. وتبقى في البرلمان وتقول لا ما نعرف، لكن هل تستقيل؟ عندك مثلا استعداد؟ أستقيل من كل كتلة، أستقيل من كل إذا لم يوافق. لا، تستقيل من البرلمان، من منصبي. ليش البرلمان ومنصبك في البرلمان لا يقدم ولا يعني يؤخر؟ معطل لا يقدم ولا يؤخر في شيء. نعم. تستقيل؟ ما أستقيل. جو سوي اون كوسيون. راني هنا غير بور دير كيل يا ان بارلمون، الوغ كون رياليتي يا با دو بارلمون. بيان سور أستقيل. ننتقل لموضوع آخر. سعيدة، كيف تقيمون وضعية الجزائر الإسلام، وضعية الإسلام في والمسلمين في فرنسا على خلفية قضية مراح والجدل القائم حول اللحم الحلال؟ أولا قضية مراح هذه صنيعتهم، هذه قنبلتهم الموقوتة التي وضعوها في جاليتنا. هم أبناؤهم بين قوسين وبين آلاف الأقواس. هؤلاء شباب نشأوا أو ولدوا في فرنسا واستغلوا المدرسة الفرنسية. هل تحملون فرنسا مسؤولية هذا؟ نعم. هناك مزايدة، تشهير بالإسلام وضرب الإسلام والتنكيل بالإسلام وثلب الإسلام ونقد الإسلام بحق وبغير حق لأسباب سياسية شعبوية من طرف الساسة الفرنسيين يخلقوا أو يكون نوع من الراديكالية. لماذا يضرب الإسلام بهذه الطريقة في فرنسا؟ لأنه يخيف. عجز الساسة الفرنسيون حاليا عن تقديم برامج مقنعة تجيب حاجات المواطن الفرنسي. هل الإسلام يخيف أم المسلمين الفرنسيين؟ فذهبوا إلى استغلال نزعاته، الخوف من الآخر والاستغراب من وجود الإسلام. يعني ils veulent exploiter non seulement ces instincts, pire encore les instincts les plus bas des citoyens. C'est la peur de l'autre. الإسلام في حد ذاته يخيف أم المسلمين في فرنسا يخيفون؟ الاثنين معا. الإسلام دين حي، فبالدين حي يبحثوا عن وجهته، مش الإسلام. قراءات حول الإسلام. الإسلام كان تطرف موجود في كل مكان، موجود عندنا احنا في الدول العربية والإسلامية خاصة. موجود التطرف الإسلامي، والناس اللي استغلت أشخاص مثل محمد مراح ولا موجود آخرين. التطرف الإسلامي. وما جماعات إرهابية. إذا أردت أن أقلد الطبيب، أنا لا أمقت المريض بمرضه، يعني أحاول أن أرى ما هي الأسباب التي تدفع بالشاب حيوي ناشئ يافع لماذا يذهب إلى التطرف؟ لولا اليأس، لولا الشعور بأنه مهان، بأنه لا يعترف به. الحقيقة الأسباب اقتصادية، الأسباب اجتماعية، الأسباب فلسفية، الأسباب عدم قبول العربي والمسلم لضغائن ربما موروثة. لكن تطور الإرهاب والتطرف هو في الدول الإسلامية بالدرجة الأولى، في الجزائر، في كل مكان، في كل مكان دائما. والعامل الذي يستغل يعني هو الدين بالدرجة الأولى، ليس الفقر. ربما الفقر الأسباب. شوف، الجهل والفقر ينتجان التطرف. أنا لم أرى في حياتي عالما متطرفا لا يلتقيان. لكن العلماء هم الذين أفتوا للتطرف. ما شفتش هذوك في التسعينيات جهلة، هذوك الحرفية الجاهلة التي تضفي على الجهل وعلى التشدد والتنطع صفة العلم. هذوك جهلة. العلم هو فكر، العلم هو نور. هذو تسميهم، تعطيهم انت توافق. لكن هم يتسموا ويعرفون بأنهم علماء وكانوا يقدموا فتاوي لما كان يجري في الجزائر في دول أخرى. كيف تقدم فتوى في دين لا يمحي أبدا المسؤولية الفردية؟ يفتي على روحه. المسؤولية في الإسلام فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يوم نلقى الله فردا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخي احنا أفراد مسؤولين على أوضاعنا. يفتي على روحه. لازم نقتنع بها أنا ونفهمها أنا، مش قالها لي الشيخ فلان. إذا كيف تعاطت الهيئات الإسلامية مع قضية مراح والإسلاموفوبيا في فرنسا، خاصة مجلس الديانة الإسلامية؟ كيف ترون تعاطيه مع مثل هذه القضايا؟ في العادة أنا أبتعد كل البعد عن القراءات
الايادي الخفيه والقراءه، الانتريغ، يعني الانتريغ ولا بيان لو كومبلو، نظريه المؤامره. يعني لي ابقي على القليل من عقلانيتي كي احلل الامور، ابتعد احكم بالظاهر. هذه اول مره نشك في حياتي بان ربما الامور موقوته، لان الد اعداء الاسلام لن يجد توقيتا مناسبا كالذي وجده من راح لضرب الاسلام والمسلمين لصالح اليمين المتطرف واليمين هذا ساركوزي. يعني هديه اهديت لهم في الوقت اللي كانوا ينتقدوا في الاسلام بشده ويخوفوا في المواطن الفرنسي من الزحف الاسلامي. جاب لهم ربي شكون يدير لهم قنبله ويقتل بها اليهود ويقتل بها الجنود. ألا ترين أن الصدفة غريبة جدا؟ تشك أنها مفتعلة؟ أول مرة نشك. أنا في العادة ما نشكش، في العادة نحكم إلا بالظاهر. والله تولى السرائر، نحكم بالظاهر ونبني تحليلي بصفة عقلانية. لكن لماذا لا المسببات. سيد صهيب، لماذا لا تقولون أنه بكل بساطة أنه كانت هناك خلايا نائمة، كان التطرف ينمو في الخفاء، وربما السلطة الفرنسية كانت نائمة ولم تنتبه فقط؟ أنا مهمتي شوف، قضيتي مع التطرف هي قديمة. يعني أنا أحارب التطرف، أنا أحارب ربما أكبر عدو للتطرف في فرنسا، وأنا من القلة القليلة التي تستهدف وتستهدف من طرف التطرف الإسلامي. لكن في هذه المسألة خصوصا الآن ألوم ودافع قدر الإمكان على جالية مكثت وبقيت رهينة بين التطرف والإسلاموفوبيا والتخوف من الإسلام. هنا لازم نقول كلمة، dénoncer au quotidien cet islam stigmatisé par les plus hauts responsables de l'État français en ce moment. Est-ce que vous avez l'intention de lui réserver un meilleur sort en Algérie pendant votre campagne électorale? Allez-vous avoir recours, en un mot, au discours religieux pendant la campagne électorale? Discours religieux? Non, non, pas du tout. Moi, en tant que candidat, non. Oui, en tant que candidat. Non, non, non. Aux prochaines législatives. Le discours, il faut absolument parler à tous les Algériens et les Algériennes avec un discours rationnel, critiquable, acceptable et rejetable. Il faut dire voilà mon programme. Acceptez-moi, votez pour moi. Et je ne suis pas sacré. Mon discours n'est pas sacré. Mon discours est convaincant ou pas. C'est avec cette manière qu'il faut. Est-ce que vous le sacré n'existe pas. Excusez-moi. Hein. L'islam. Personne ne peut dire moi je parle, j'ai la version finale de l'islam. Donc أنت ضد الأحزاب الإسلامية؟ الأحزاب التي تدعي أو التي تسمي نفسها أحزاب إسلامية؟ شوف هنا يتكلموا كثير. ربما هذا اللي ما خلاكش تترشح مع حزب إسلامي؟ ما نترشحش مع حزب، يستحيل. لماذا؟ يستحيل. لماذا؟ أنا أول من يرفض أيد تضع أي وصاية على عقائدي من طرف السياسيين. يعني من المفروض أول من يندد بهذه الأيادي العابثة بديننا وبمعتقداتنا. الأحزاب الإسلامية تعتبر عابثة بالدين؟ أي واحد، ما نقولش أحزاب إسلامية، أي واحد. لكن لماذا رفضت؟ أي واحد يحاول الوصول إلى السلطة عن طريق نص، عن طريق خطاب إسلامي، هو يعبث بالدين. إذن هذا يؤدي بنا القول أنه الأحزاب استنتج على روحك. لا قولها أنت سيدي. واش نقول لك؟ أنا مانيش عارف لماذا أنت شفت أنه لما قلت لك تترشح حزب إسلامي قلت لي لا بطريقة أنه كأنها سبة أو شتيمة؟ يستحيل ما نقدرش. دائما فصلت النضال السياسي عن الدين. لابد من فصل السياسة عن الدين. إذا أنت ضد الأحزاب الإسلامية؟ هذه واضحة، هذه نقولها لكم يا سيدي. أنا ضد الأحزاب الإسلامية، بصح وين راهي؟ مش تسمي نفسها إسلامية. تسمي نفسها إسلامية، عاود ترجع تسمي نفسها إسلامية. الآن تسمى مع الموجة اللي حادثة في العالم العربي، وصول أحزاب إسلامية للسلطة. الآن في الجزائر موجودة 6 أحزاب إسلامية. سرطان الورم الكبير الذي أصاب الإسلام في جسده هو هذا الإسلام السياسي، بما فيه ما يسمى طرفين. الأحزاب المعتدلة. لماذا أسستم الحركة الإسلامية للتجديد؟ هذه جمعية، هذه سيدتي، هذه جمعية وما خلوناش نخدموا. هذه جمعية تفكر،
Sohaib Benchir, vous êtes connu en tant qu'islamologue, en tant qu'homme de religion, ancien mufti de Marseille. Est-ce que dans votre campagne électorale, vous avez, et plus tard, si vous êtes élu, avez-vous l'intention de jeter les bases d'une culture laïque en Algérie? C'est l'un des grands objectifs nobles, mais à condition qu'il faut définir le mot laïcité. Ce mot provoque une crispation linguistique et psychologique. Il est associé au kofr, il est associé à la mécréance, il est associé à l'athéisme et l'expulsion de l'expression sociale de la cité, ce qui est faux. Donc je suis prêt à ne même pas parler du mot laïcité. Je parle de hiyad dini. Hiyad dini idara, c'est-à-dire la neutralité de l'administration devant le fait de croire et de ne pas croire. C'est laissé au seul engagement individuel et personnel. Et ça, ce n'est pas la Troisième République française. Ça, c'est le Coran al-Karim. C'est notre texte, c'est le texte fondateur de notre noble religion. Il faut pousser à une lecture dans ce sens. Quel message adressez-vous aujourd'hui aux partis islamistes en Algérie qui instrumentalisent la religion à des fins politiques? Je leur dis, khafou rabbi, hashmou ala ardkum. L'islam, c'est un patrimoine humain. Ce n'est même pas la propriété des seuls musulmans. C'est un patrimoine adressé, c'est un message adressé à l'humanité entière. Libre à quiconque de le prendre ou de ne pas le prendre. On ne peut pas mettre la main, une formation politique n'a pas le droit de mettre la main sur ce grand patrimoine dans un objectif très trivial, à savoir de conquérir le pouvoir, quelques années. C'est-à-dire, c'est pas aux laïcs, c'est pas aux démocrates, c'est pas aux modernes, c'est aux plus croyants des musulmans de dénoncer cette même mise malsaine, impropre sur notre religion. Vous venez avec votre couverture, si j'ose dire, laïque. Vous n'avez pas peur peut-être de vous tromper de société comme ça a été le cas pour certains hommes politiques algériens qui ont fini comme ça? Je ne sais pas si je suis laïque, parce que ça, il faut définir les concepts. Dans le catholicisme, il y a les prêtres et les laïcs. Je ne sais pas si on doit, en tant que musulman, on doit se définir laïque, puisqu'on n'a pas des prêtres. Ou tout le monde est laïque, y compris nos imams, ou tout le monde est religieux, y compris les pires de chez nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La distinction entre prélat et laïque, clerc et laïque, n'existe pas. Nous n'avons pas l'islam n'est pas une église. Pour définir le personnel interne comme prêtre ou clérical et le personnel externe comme laïque n'existe pas. L'islam n'est pas une église, on ne peut pas le distinguer. L'islam ne peut exister quelque part que lorsqu'il y a des consciences librement engagées et individuelles. C'est ça la beauté de notre religion. Malk. Non conformiste comme vous l'êtes, Sohaib Benchir, vous n'avez pas hésité à vous engager dans la campagne électorale française. Vous avez déclaré récemment plutôt le diable que Sarkozy. Est-ce que vous n'avez pas peur de heurter la sacro-sainte laïcité à la française? Et pourquoi je m'exprime à tout moment en tant que... Vous êtes connu surtout en tant qu'homme de religion en France. Alors, raison de plus alors. Oui. La religion en France, certes, ne doit pas s'immiscer dans les affaires politiques ou administratives. Mais elle reste une force morale de proposition, capable de dénoncer le mal et capable d'encourager les bonnes œuvres. Oui, sinon à quoi bon d'avoir une religion? Aucun des autres représentants des religions présentes en France ne s'est manifesté pour l'instant. Ah si, malheureusement. Mais avec un discours qui s'aplatit. C'est le contraire. C'est-à-dire? Ils ne se sont pas engagés pendant la campagne. C'est-à-dire ça. Ni les représentants, ni le grand rabbin de France, ni le chef de l'Église catholique, ni le grand pasteur, ni... Lorsque la communauté
Une communauté religieuse qui n'existe pas, hein, c'est un nominalisme, c'est-à-dire une nébuleuse d'une appartenance commune de plusieurs individus. C'est ça la communauté. Je vous assure qu'elle ne se réunit pas dans une plénière et elle ne vote pas. Mais en tout cas, la sensibilité qu'on appelle communauté, lorsqu'elle est, elle est épinglée, elle est atteinte, elle est critiquée, elle est injustement traitée, les dignitaires de cette communauté ont le droit et le devoir de la défendre. Et les juifs ne se tardent pas. L'Église non plus. La communauté orpheline, c'est la communauté musulmane. On a quelques représentants qui ne sont même pas d'accord entre eux. Je ne suis plus représentant depuis 2005, puisqu'on a un label comme j'agis. J'ai démissionné. J'étais la conscience. تقصد مجلس الديانة الإسلامية؟ نعم، أنا من مؤسسي بالأعضاء المؤسسين لمجلس الديانة الفرنسية، وقدمت استقالتي منها ومن تمثيلي لمصالح المسلمين المعنوية في منطقة مرسيليا. لماذا؟ لأنني أصبحت انكوسيون، كيف يقولوها بالعربية، يعني أصبحت تبرير لسياسة تريد أن تظهر للعالم أنها جماعة الأضداد. يعني tout le monde est représenté، il y a les plus fanatiques et les plus libéraux. ما نقبلهاش. هذا بسبب التمثيل الضئيل للجزائريين في المجلس أم لأسباب أخرى؟ التمثيل مع الأسف كاين جزائريين متشدد متطرفين وينكرون جميل بلادهم عليهم اللي هي الجزائر إلى آخره. لسبب ضعف التمثيل الإشعاعي الذي يريد أن يعني لا ينصب، يعني الناس أو الرجال الذين لا يريدون أن ينصبوا أنفسهم أمراء على الجالية، بل معلمين ومساعدين يعني وش يهمني أنا من التمثيل. لكن أعطيت لك الفرصة في السنوات الفارطة من طرف الرئيس الفرنسي شيراك بتأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي، واعترضت. لماذا؟ لا لم تعترض، لا، هذه معلومة لابد أن لم أعترض. وإذا لماذا كان السبب في عدم إنشاء المجلس؟ أي مجلس؟ هناك في الصحف يقال أنه الرئيس شيراك عرض عليك تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي. لا، هذه معلومة لابد من مراجعتها. في زمن شيراك بالصدفة كان شوفانمون كان وزير الداخلية، والأديان في فرنسا تابعة لوزارة الداخلية. شيراك استدعى في بداية أمره 6 من الشخصيات الإسلامية لتأسيس مجلس استشاري، واستدعانا شيراك، استدعانا الواحد تلو الآخر، كيف يقولوا كوابيتاسيون، لأن هناك تعايش بين اليسار في ذلك الوقت، اليسار تحت رئاسة تحت جوسبان كوزير أول، وشوفانمون وزير للداخلية، وشيراك كان من اليمين. فالحكومة أو كنا مستشاري شوفانمون شيراك، لأنه لا ينفذ بل كل ما يتيح له البروتوكول كتشريف. صهيب بن شيخ، أنت من الذين يدعون إلى مراجعة القراءات للإسلام. يعني مثلا أنت من المطالبين بإلغاء الولي بالنسبة للمرأة في الزواج. هذا المطالب به أنا، بل طلب به أبو حنيفة. لا، قلتها مؤسس أول مذهب في الإسلام. لكن قلتها أنت من المطالبين أيضا. لكن هذا الموضوع ما زال يثير جدل في الجزائر وما زال موجود في القانون. حتى قضية الحجاب تثير جدل. الحجاب خصوصا في فرنسا، إذا تعارض حجاب البنت مع تعلمها، مع مواصلتها لدراستها، الأحسن أنها تختار مواصلتها لدراستها. هذه نقولها، وهذا ضميري اللي يهدر. لكن قلتم أن الحجاب ليس فرض على المسلمة، بل هو فرض على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قلتهاش هذه. لا راجعي واش راكي تقراي. نوريا والله ما قلتها. Je reviens sur les attaques contre l'islam en France. Aujourd'hui, pire, c'est que l'islam, il y a une terrible confusion entre l'islam et le terrorisme. Quelles sont les conséquences ravageuses de cette confusion sur la communauté
Elles sont ravageuses, effectivement. Elles sont ravageuses. Le musulman, quelqu'un comme vous, comme moi, comme nous, en France, nous devons justifier notre islamité, qu'on est tranquille et rationnel, qu'on est semblable à eux, à tout moment. À tout moment. Tout simplement parce que le discours... Si les journalistes exagèrent, ça c'est un autre débat. Mais en ce moment, l'adoption d'un discours islamophobe dans un objectif de conquérir le pouvoir ou de garder, perdurer dans le pouvoir, ne recule pas devant la prise en otage d'une communauté. M. Sarkozy n'a aucun problème avec l'islam, ni avec les musulmans. Il a travaillé avec nous. Mais c'est quelqu'un qui veut régner encore. Donc, pourquoi pas? Il utilise l'islam. مع الأسف الشديد يستعمل هنا في الأراضي الإسلامية للوصول إلى الحكم. يعني من يحافظ عليه أكثر، من يمجده أكثر. هناك من يضربه أكثر، من ينتقده أكثر، من يحد امتداده أكثر. الدين هذا حي ولو كره الكارهون. Mais le vrai débat, même si le vrai débat islamo-islamique entre nous, comment relire notre patrimoine, exactement. L'islam, dans notre religion, l'islam seul ne s'exprime pas. Personnellement, je n'ai jamais vu un islam qui donne une conférence, ou un islam qui prend un micro, ou un islam qui s'explique de lui-même. J'ai toujours vu des versions, des hommes et des femmes qui ont des soucis et des aspirations, et qui lisent l'islam, et qui disent c'est quoi l'islam? C'est l'individu. موضوع الجهاد مسيو سعد الشيخ في الاسلام، موضوع الجهاد في حاجه الى مراجعه في هذا الوقت، لانه يستغل لان الموضوع يستغل الان في اي شيء. لابد ان على كل مسلم ومسلمان يجاهدوا بالسلاح تعفرك، بالعلم، بوسائل الاعلام. اذا لابد الجهاد وي مراجعه، لانه الناس راهي تقتل حتى في المسلمين باسم الجهاد. تراجع بالطريقه. سيف الجهاد تاع القتل، لا لازم نتفاهموا في الديسكور. الجهاد هو انك تدعو الناس الى السلام، تدعو الناس إلى الأمن، إلى التحرر. هذه هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. هي يعني لا إله إلا الله n'a de sens que lorsqu'on abolit toute seigneurie autre que Dieu dans le comportement, dans les conceptions. هذا لازم نجاهدوا عليه كل يوم الجهاد. لكن باش بالعلم، بوسائل الإعلام، بالنشر. شكون يمنعك تروح تحل مجلة ولا جريدة ولا قناة في فرنسا وتدعو الناس إلى السلم، إلى الأمان، إلى المؤاخاة، إلى التحرر ضد كل طغيان. هذه هي رسالة الإسلام، ولا نجاهد من أجلها. On a souvent déploré la désorganisation de la communauté musulmane en France. Il y a quelques jours, 40 000 musulmans se sont réunis à Paris, appelés par l'organisation des associations islamiques de France. Oui. Une réunion à laquelle a assisté notamment Tariq Ramadan, mais à laquelle vous n'avez pas assisté. On ne m'invite pas, et même s'ils font l'erreur de m'inviter, je n'assiste pas. Pourquoi? Mais nous n'avons pas la même sensibilité, nous n'avons pas la même vision de la religion. Et Dieu merci, vive le pluralisme. Oui, mais le pluralisme, d'un côté, c'est quelque chose de tout à fait admis. Oui. Mais de l'autre côté, on travaille pour le cuménisme de la communauté musulmane en Europe. Oui, mais c'est pas... C'est quand même pas un travail fractionnel comme doivent le faire les leaders de la communauté qui va encourager cet œcuménisme. L'UOIF, en ce moment, celui qui est en train de gonfler les rangs de l'UOIF, c'est l'islamophobie de Sarkozy et de Marine Le Pen. C'est la communauté, lorsqu'elles se sont trop visées, elles cherchent le discours qui relève un peu de dignité. Mais l'UOIF, c'est la continuité d'un parti politique qui s'appelle les Frères musulmans. Ils le disent, ils se définissent comme ça. Je ne vois pas en eux une école exégétique ou juridique de l'islam. Je vois en eux la continuité d'un parti politique supranational. Moi, je m'intéresse aux écoles de pensée de l'islam. Moria,
Je voudrais revenir sur les élections législatives. La communauté algérienne établie en France va voter cette année 2 fois, en un temps très court, les présidentielles en France et puis les législatives en Algérie. Est-ce que ce discours islamophobe, justement, ne va pas inciter cette communauté à voter en faveur du courant islamiste en Algérie? C'est possible. En Algérie? Oui. Non, mais le niveau de beaucoup de jeunes est de plus en plus, diffusé. Le niveau des musulmans en France est en train de s'élever de façon extraordinaire. Les musulmans en France ne sont pas représentés dans le Parlement ni dans le Sénat, mais ils sont représentés par un nombre extraordinaire dans les instituts, dans les facultés, dans les universités. Le niveau est très élevé, ou de plus en plus élevé. Je ne crois pas qu'à ce point. Là-bas, oui. Là-bas, le discours islamophobe, injuste, dédaigneux et méprisant risque de radicaliser les plus vulnérables de notre communauté. Oui. Et c'est la France qui paiera le prix après. Lorsqu'une nation fustige, lorsqu'une nation rejette ses communautés, c'est le signe de sa décadence. C'est le signe de sa décadence. Et c'est la vérité de la France aujourd'hui. C'est le début de sa décadence. Mais je ne crois pas que quelqu'un qui vote, donc il a un sens civique, qui vote, donc il est déjà initié à un certain sens politique, surtout là-bas, hein. Je crois pas qu'il va voter pour un parti islamiste. سيد صهيب بن شيخ، انتهى وقت الحصة. شكرا لنزولك ضيفا على جزائر ويب تي في. أنا الذي أشكركم. أشكر زملائي الذين ساعدوني في إدارة هذا النقاش. شكرا لكم على المتابعة. ابقوا على جزائر ويب تي في وإلى عدد جديد من سان بارتي بري.